box, mga madam. Small med din, zipper back ha. Branded by Minx Moss, small med, zipper back po. Code ako dito ng Sky. Ganda. Code ng Sky, 280. Sky, 280 pesos. Ay. Maribel Panopio, yours na si Dal, mahal. Miss Maribel, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to si Dal. 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Okay, next. This one, brand new by Supre, size 10, mga madam. Medium, brand new by Supre. FO. Okay, ayan. This one is medium on tag. Code ako dito ng pink. Medium button down, code ng pink, 280 pesos. Brand new, mga mi, ha? Brand new yan. Okay, next, this one, branded ba? Here Comes the Sun, size large, mga madam. Ang ganda. Size large, this one is mini dress. Ayan, size large by Here Comes the Sun. Super ganda. Oh, large semi-XL, mga madam, Cherry Boom. Ang ganda. Code ako dito ng Sun, 280 ha. Sun for 280 pesos. Code is Sun. Ay! Branded by Ava. Size large, mga madam. Okay, branded by Ava, size large. Super pretty, mga madam. Size 12 to ha. Size large po. Code ako dito ng 12. Code ng 12, 280 pesos. 12 to 80. Sky, yours na to, F. Sky, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to. 280. Double lock, pink. 380, F. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to. Oo. Si F. Okay, next, this one. Another brand new romper. Okay, ang ganda. Patali ang likod, mga madam, tapos zipper back. Actually, feeling ko sa harap ko. Brand new din ito. Ang ganda ng quality, mga bi. Okay, this one is size medium. Zipper back. Ano ba to? Brand new, mga madam, ha? Ayan, paganyan siya. Okay, tapos may patali. Code ako dito ng color. This one is romper po. Best fit medium. Code is color. Code color 280. Brand new yan. Sun. Edlin Laricova. Mahal yours na si Sun. Miss Edlin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Miss Edlin. 1, 2, and 3. 280 pesos. Okay, next one is... Ay! Ito, Vera Lucy. This one is a romper dress. Ang ganda ng cut nito, mga min. Romper to ha, romper. Zipper back, small. Vera Lucy ang brand. Size is up to size 28, mga mi. Size is up to size 28. Vera and Lucy. Zipper back, belted. Code is Choco. 280 code Choco. F, yours na si color F. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to. Ay! May Zara!